रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स आज काफ़ी टाइम के बाद एक हैवी करेक्शन जो है वो देखने को मिली। तकरीबन 5,000 पॉइंट्स मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोज किया। 1,74,453 के लेवल पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 5,000 पॉइंट्स नेगेटिव। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम रहा, एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम रहा। 378 मिलियन वॉल्यूम के ऐसे 100 इंडेक्स में देखने को मिला। और अगर डे रेंज की बात करें तो मार्केट ने अपने लो के पास आज क्लोज किया है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि कल का सेशन भी नेगेटिव हो सकता है। अब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, वो जानते हैं और कोशिश करते हैं ताकि हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकें, एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम कर सकें, लेकिन फैक्ट्स को सामने रखते हुए। सबसे पहले मैं फीपी लिपी लास्ट मंडे से जो है वो निकाल रहा हूँ और फ्राइडे तक, क्योंकि आज का फीपी लिपी अभी तक डेफिनेटली नहीं आया। और ये इसकी सिर्फ रीज़न ये है कि जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि किसके हाथ में कितना कितना माल है। अगर बैंक की बात करें तो बैंक ने पिछले मंडे से लेके लास्ट फ्राइडे तक 9.46 मिलियन डॉलर का माल बैंक के हाथों में है, जो बैंक इस टाइम पिछले एक हफ्ते में 9.46 मिलियन डॉलर का माल ले चुकी है। ब्रोकर सेलिंग पर है कंपनीज। अब देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो लॉस में चीज़ें नहीं बेचते कभी भी, जिसमें बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि लॉस में सेलिंग ना की जाए। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NBFC है। और लेकिन मेन जो है सबसे वो आपका बैंक्स है, जो बैकबोन समझा जाता है। और उसके बाद जो है वो कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये भी, और फॉरेन कॉरपोरेट डेफिनेटली जो है बड़ा इदारा है। अब अगर बात की जाए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया ये होगा कि अगर हम होल्डिंग पर हैं तो हमारे साथ कौन से इदारे ऐसे जो हैं वो अच्छे बाइंग के साथ होल्डिंग पर हैं। उनमें एक बैंक्स पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली होल्डिंग पर बाइंग पर है। उसके अलावा कंपनीज दूसरा मेजर इदारा, ये भी अच्छी होल्डिंग पर है, 4.40 मिलियन डॉलर की, 4.04 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल्स ये अच्छी खासी होल्डिंग पर है। डेफिनेटली अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो ये माल निकलेगा भी। अब म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, वो भी बड़ी अच्छी होल्डिंग के साथ मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन देखें ये अब म्यूचुअल फंड्स में समटाइम्स होता ये है कि अगर मार्केट रेड होती है ना तो ये एग्जिट कर देते हैं, और मार्केट ग्रीन होती है, क्लोजिंग हो रही होती है, तो ये दबा के दोबारा बाइंग कर लेते हैं। तो इनका बड़ा एक क्लियर सीन के साथ ये चल रहे होते हैं। मार्केट रेड एग्जिट, मार्केट ग्रीन सस्टेन कर रही है तो एंट्री। अब म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत बाइंग के साथ है पिछले 8 से 10 दिन में। अब यहाँ पर अगर देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन चौथा इदारा भी अच्छी बाइंग में है 8 से 9 दिन में। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर एक बड़ी अच्छी और क्लियर होप मिलती है कि अगर हम बाइंग या होल्डिंग पर हैं तो हमारे साथ 2-3 इदारे, बड़े इदारे अच्छे लेवल्स के साथ मार्केट में होल्डिंग पर हैं। अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं और ये वो इदारा है जो मार्केट को इन लेवल्स तक लेके आने में इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अगर ये कुछ माल निकाल रहा है तो अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब तक माल जो है वो सेलिंग करेगा। ब्रोकर्स का मैटर नहीं करता, ये एक सिलेक्टिव इनके स्टॉक्स होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली लोगों को पहना रहे होते हैं, तो इनका बाय सेलिंग जो है वो इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ और आप लोगों को बताने लगा हूँ, देखें चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स सामने रख के काम करना, चीज़ों को देख के मद्देनज़र रख के काम करना। ये नहीं कि बस बाय करना है, सेल करना है। अगर आप खाली इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, कोई बाय कॉल दे रहा है बस बाय कर लो, सेल कर लो, तो फिर आप पैनिक भी होंगे। लेकिन ये चीज़ें जब आपके सामने होंगी तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप पैनिक नहीं होंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मंथली चार्जेस 1500 के हैं, 3 मंथ्स के 4000, 6 मंथ 7500, 1-to-1 कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है कितनी बेचनी है, 3500 पर मंथ है। इसमें हम 1-to-1 आपको गाइड करते हैं। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000, 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर और हमारे साथ मिल के ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं और हम आपको साथ साथ
مارکیٹ سچویشن بھی بتا رہے ہوتے ہیں، فنڈامنٹلس بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ٹیکنیکلی بھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیکیٹرز کے تھرو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں، نیوز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ بہت غور سے اس چیز کو نوٹ کیجیے گا، یہ ہمیں بڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی کریکشن جو ہے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کو ملی ہے، جس میں سیدھے آپ دیکھیں 4-5 کینڈلز جو ہیں نیچے گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کب ایسی کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس میں پھر کیا سین بنا، یہ جاننا اب یہاں پر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی اگر ہم والیوم اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اسٹوکاسٹک کو دیکھیں تو یہ ہائیلی اوور سولڈ ہو گیا، لیکن انفارچونیٹلی اوپر جب واپس آتا ہے ریورسل کرتا ہے تو نیچے کا مزید گیپ کریٹ کر لیتا ہے، اور وہی چیز آج بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن اس کو بھی ہم ابھی کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیز اب جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں اور چیک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دیکھا جی اس دفعہ ہمیں بڑی یہ جو ہے پینک قسم کی سیلنگ نظر آئی، بڑی قسم کی کریکشن نظر آئی، لیکن اس سے پہلے جب یہ ہوا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہاں پر یہ سین کریٹ ہوا تھا، صرف بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کے بعد ریورسل دیکھیں، اب جو لوگ یہاں پر پینک نہیں ہوئے، اسی طرح کی سیم سچویشن تھی نا، تو انہیں تو الحمدللہ انہوں نے ریورسل دیکھا اور اچھا ریورسل دیکھا۔ اب میں یہی چیز یہاں پر اٹھا کے، یہاں پر ہم اسی طرح کی کچھ سچویشن بنی تھی، 4-5 کینڈلز بنی، اور پھر دیکھیں ریورسل آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، تانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کی چیزوں کا پتہ ہو اور آپ ویٹ کر سکیں، لازمی نہیں ہے کہ صرف بائی سیلی، یہ بھی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ اتنی کینڈلز بنی اور اس کے بعد ریورسل آپ کے سامنے ہے۔ اب میں منہ سے یہ چیزیں نہیں بتا رہا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور دکھانا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب چلیں اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ پاکستان انڈیا والی سچویشن آ گئی ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ورسٹ ریورسل بنا، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں پینک سچویشن ہوئی، اور یہ دیکھیں یہ کتنے 8-10 دن ہو گئے، 7-8-10 دن ہی ہوئے ہوں گے۔ آپ ریورسل چیک کریں، ایک دن میں 10,000 پوائنٹس ریکوری۔ تو جب بھی پینک سچویشن میں سیلنگ ہوگی، یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جب بھی پینک سچویشن میں سیلنگ ہوگی تو ریورسل اس سے زیادہ تیز ملے گا۔ آپ پیچھے اگر میں ایک دن بھی لگا رہا ہوں نا، تو یہ آپ کو یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہ اس طرح اور پھر ریورسل چیک کریں کیسا ملا۔ تو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، دوستوں، کہ یہ چیز بھی اب ہمیں اسی طرح ملے گی، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پیشنس، صبر، ٹھیک ہے، تحمل، ایک اچھے ٹریڈر کی طرح۔ اور ایک پینک سچویشن میں آ کے مال بک کرنا ہے لاس تو پھر کر لو بے شک، پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سب وقتی ہے، جب نیوز بیس پر ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے۔ باقی نمبر مینشن ہے، ہمارے ساتھ مل کے آپ ڈیورنگ دا مارکیٹ ٹائم ہم آپ کو ساتھ کام کرا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔